Good day. Happy Sunday to all of us. Again, we are thankful for this Sunday that we are gathered in different places. No, ang uban sa tuwa nasa mga balay, ang uban sa tuwa nasa mga boarding houses, ang uban na sa mga kananan, no? Ang uban na sa ilalom sa kahoy tingali, no? Asa man ta nakaplastar karon sa atong pagbuhat ani ato ang simbalay. Today I want to share with you about why simbalay. No? Ngano nga magsimbalay man. No, kay naanad magud ta nga magtapok sa isa ka building, matuta sa isa ka building and dito ta mag simba, no? Dito ta mag fellowship, no? Pero nanong karon is wala naman nato ginabuhat ang pag-adto sa building, no, nya nagabuwag-buwag ta, nagadto ta sa mga lain-lain nga balay, nagaadto ta sa lain-lain nga mga places dito ta gather sa mga ginagmay nga mga panagtigom. Nanong simbalay man or nanong ginagmay nga panagtigom, nanong dili man dako nga panagtigom. Sa Bible, there are many text sa Bible nga nagasulti nga nag-gather sila sa small group nga gathering or nag-gather sila sa mga balay-balay, sa mga houses. In Philemon chapter 1 verse 1, ingon diha ang word sa Ginoo, Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our dear friend and fellow worker, also to Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldiers, and to the church that meets in your home. No? So nag-emphasize diha nga to the church that meets in your home. So ang church nagtapok sila sa balay. So dili day necessary nga ang church building, no? But kani is pwede ra siya sa balay, buhaton ang pag-church. Again in Colossians 4:15, ingon diha, give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea and to Nympha and the church in her house. No? So diri kita nato nga nay church sa balay ni Nympha, no? Nagtapok sila dito and it was called a church. No, dili necessary nga ang church dako. Pwede nga ang church ginagmay nga panagtigom, no? Actually ingon ang Bible, duwa o tulo nga managtigom para sa akong pangalan, nako sa ilahang taliwala. Mo na gi-promise ni Jesus. So why simbalay? Nanong simbalay man? Maghatag ko sa inyo hag 3 ka points karon nga buntag why simbalay, no? Number 1, because Jesus modeled it. No, kimodel ni siya si Lord Jesus sa tuwa ang simbalay. Si Jesus gi-change niya ang pamaagi, no, dili sa pagtapok og dinaghan kundi sa pagtapok nga ginagmay. Daghan kay tag mabasa sa Bible nga ang most of the time ni Jesus gi-invest niya sa few nga people, dili sa crowd o dili sa kadaghanan, no. Sa Mark chapter 3 verse 13, ingon diha ang pulong sa Ginoo, afterward Jesus went up on a mountain and called the ones he wanted to go with him, and they came to him. So makita nimo diri nga gamay ra gyud katulang pinili niya, no, mga pinili la niya. Dili crowd ang nag-uban niya, ang kauban niya kun dili mga pinili niya. Sa verse 14, then he appointed 12 of them and called them his apostles. They were to accompany him and he would send them out to preach. No, so naisig gitawag nga apostles and there are 12 of them. No, 12 lang kabuok ang iyahang gitawag. So mabasa nato sa Bible nga most of the time ni Jesus iyahang gi-spent sa 12 ka disciples. No, most of his time iyahang gi-invest sa mga kinabuhi, no? 12 ka tawo. Actually, kung imong tan-awon ang life ni Jesus diri sa kalibutan, ang iyang investment is not on things, no? Ang iyang investment are on people, no, mga tao. They are people, yang investment. No, nag-invest niya iyang life, iyang time, no, sa 12 ka mga tao, 12 ka mga tao, iyang kauban diri sa kalibutan while naa siya diri. In Mark 4 verse 34, he never spoke to them without using parable, but would wait until he was alone with his disciples to explain to them their meanings. Diri nato makita magwali si Jesus or mag-teach siya sa kadaghanan, sa crowd. Pero i-explain niya ang iyahang giteach sa few.
no? I-explain niya ang iyahang giteach sa iyahang disciples, no? Meaning sa mga ginagmay lang nga baka nagtigom, no? Although mag-teach siya sa daghan, pero di niya i-explain, parable lang nga iyahang isulti. Pag nana siya sa katong gamay nga tigom, nana siya atong mga small group, no? Nana siya sa iyahang 12 disciples, dito pa siya mag-explain sa iyahang gitudlo nga parable. Sa Matthew 17 verse 1, after 6 days, Jesus took with him Peter, James, John, and the brother of James, and led them up in a high mountain by themselves. So diri makita nimo gani no nga dapat di ba naman to'y dusi nga disciple. Pero diri sa Matthew 17 verse 1, nalay tulo ka mga tawo nga giuban ni Jesus dito sa mountain, no, nga sila ra gyud exclusive, no, ang iyahang time sa ilaha. So makita nato diha yang investment lagi sa mga tawo, no, sa time sa mga tawo, pakigstorya sa mga tawo, dili gid sa kadaghanan, but diha lang sa few, no. Makita nato nga naay crowd, makita nato na may giingon dira sa Bible nga naay 70 ka disciples. Makita nato diha nga naay 12 ka disciples, no, at 12 ka apostles, no, nga kauban ni Jesus. Pero sa 12, napagid siya permi kauban nga tulo, no. Amazing kayo nga spend time niya ayahang time sa mga ginagmay lang panagtigom. Ingon ang Mark 5:37, he did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. No? Sa panahon nga na si giayo, gihil niya ang anak ni Jairus, katong synagogue leader. No? Tulo lang iyahang kauban. Sa time nga naabot sa to ang Ginoo, kang Lord Jesus ang pinaka-bugat nga time sa iyang life, pinaka dark tingali nga time sa iyang life. No, man yang time nga paingon na siya dakpon o paingon na siya nga ibutang sa ilansang sa cross. Paingon na siya nga mo sacrifice sa iyang kinabuhi, no. Ang iyang kauban pure pod nga mga tawo, no. Sa Matthew 26:36, then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane, and he said, sit here while I go over there to pray. He took Peter, Zebedee's two sons, James and John, and he became anguished and distressed. So tulo lang kauban ang iyang kauban sa time nga nasa sa lisod kayo nga sitwasyon sa iyang kinabuhi. He told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, my Father, if it is possible, let this cup suffering be taken away from me. Yet, I want your will be done, not mine. No, so real life happens sa small group. Si Jesus nagtudlo, no? Nagtudlo siya about prayer. Actually, teach niya ang prayer dili sa time nga daghan siya kauban. Wala niya giteach ang prayer sa crowd, but giteach niya ang prayer sa time nga naalang siya sa iyang mga disciples. Now sa Luke 11 verse 1, once Jesus was a certain place praying, and as he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Jesus said, this is how you should pray. Father, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. Give us each day the food we need, and forgive our sins as we forgive those who sins against us. And don't let us yield to temptation. No, so diri makita nimo nga pagtulo ni Jesus sa prayer, it's just private nga teaching. No, pipila lang ang iyahang gitudloan, dili siya sa crowd. Now, ang instruction sa prayer gisulti niya sa mga tawo nga suod sa iyaha. No, ang impartation about praying, iyahang giteach sa pipila lang ka mga tao. Isa sa mga gitudlo ni Jesus about servanthood, gitudlo niya ang washing of feet. Gitudlo niya ni dili sa stage. Gitudlo niya ni sa private nga room, no, sa isa ka balay. No, in John 13 verse 4 to 5. So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, poured water into a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel he had around him. So, gimodel niya ang servanthood dito sa isa ka balay.
na isa ka pagtulunan about sa gospel, no, nga gitudlo ni Jesus, and wala niya ni gitudlo sa crowd, gitudlo gihapon ni niya sa pipila. No, madumduman ba ninyo nang niingon si Jesus nga, I am the way, the truth, and the life. Sa John chapter 14, no, verse 5 ta magsugod. No, we don't know, Lord, Thomas said. We have no idea where we are going to, how we can know the way. No? So, that's a question kang Thomas. No? Saan man ako pagkabalo sa dalan. No? Yung sa ingon ni Jesus sa John 14:6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? So, kana siya nga teaching ni Jesus, no, sa pipila. Wala niya ni giteach sa crowd, but on the few, no, sa iyahalang mga disciples. Again, makita natin sa Bible nga nagyapoy gi-mentor si Jesus, na siya gi-mentor in a one-on-one basis. No? Makita nato ni siya sa life ni Nicodemus. Di ba si Nicodemus so came to Jesus at night. Then, gituluan siya ni Jesus how to be born again. No? It's a one-on-one mentorship ang pagtudlo ni Jesus aya. Do you remember the Samaritan woman na gitudloan gihapon ni Jesus dito sa well? One-on-one, sila lang dua. No? So daghan kay mga instances sa Bible nga even si Jesus gimodel niya ang small groups, gimodel niya dili ang large nga panagtigom, gimodel niya ang ginagmay nga panagtigom, no, aron mag-mentor, magtudlo, no, sa iyahang mga disciples. No, even ang Great Commission, gitudlo ni Jesus ang Great Commission not sa crowd, gitudlo niya ang Great Commission sa few. Small groups na siya nga setting. Sa Matthew 28 verse 16, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. So 11 lang sila. Remember, there are only 11. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always, even to the end of the age. So, kaning Great Commission nga gibilin niya sa tuwa, no, ang atong vision sa church, no, gitudlo niya ni sa 11 lang, dili sa daghan. Hallelujah. No, wala niya ni gitudlo sa stadium, wala niya ni gitudlo sa church nga setting nga daghan, but sa few, no. And ang world na upside down, ang world na change dili sa pagtudlo ni Jesus sa crowd, but na change ni siya sa few. Because those few, katong 11, mao man to mga nanlakaw, mao to na preach sa Bible, mao to na preach sa gospel. Pag preach niya sa gospel, nag-spread ang gospel. Not to the crowd, but to the few. No? And why Simbalay? No? Mao tong first, Jesus model it. Ikaduwa nga reason why Simbalay, because the early church practice it. No? Ang early church, makita nato sa Book of Acts, no, ilahaning gi-practice. Sa Acts 2:46, every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Manotice na ninyo sa verse 46, they broke bread in their homes. So naay communion nga nitabo asa sa ilahang balay, no? So dili siya necessary nga mag-communion sa dinagko nga panagtigom. Dili siya necessary mag-communion sa church. We can do the communion in our homes, in our houses. Sa Acts 20 verse 20, you know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but you have taught you publicly. Now na ay pagtudlo sa public and from house to house. Mo na giingon sa Acts 20:20. So pwede tayo mag-teach sa public, pwede po tayo mag-teach sa atong mga panimalay. In Acts 12 verse 12, when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. So nakita nato that in the house, they are gathered and they are praying. So ang prayer dili lang necessary sa church, ang prayer mabuhat pod nato sa atong mga houses. No, just like you are there, you are listening to this preaching. After this, you can pray with one another. Hallelujah. In Acts 16 verse 40, now after Paul and Silas came out of prison, they went to Lydia's house. They were met with the brothers and sisters and encouraged them. They left. No? So dito nag-gather, dito ang mga maigsoon, ang mga brothers and believers diha kang Christ Jesus.
sa balay ni Lydia. Now, in Acts 28:30-31, for 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who come to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. So nakita nato diri, asa siya nagawali, asa siya nagatudlo, asa siya welcome sa mga tawo, o nagateach ila sa iyahang rented nga house. No, kung asa man ka gapuyo, no, asa man ka karon, you can teach people sa imuhang palay. Hallelujah. You can bring people to your house and you can teach them the gospel. So ang small group dili siya optional. Ang small group is essential. No, kinahanglan gid nato ni siya ang small group. Ikatulong reason why Simbalay, because faith grows better in small groups. No? Mas mutubo pa ang atong pagtuo sa small groups dili sa dako nga panagtigom. No? Wala na ko ginaingon nga dili na mutubo ang tawo sa dinagko nga panagtigom. Pero I believe nga mas mutubo ang tawo sa small groups nga gathering. Sa reason nga nanong mutubo man sa small groups nga gathering, because in small groups nga gathering, naadiri ang ginatawag natong accountability. Growth takes place in small groups because in small groups there are accountability. Sa danagko nga panagtigom, wala man na accountability. Human mag-preach, manguli. No? Pero sa ginagmay nga panagtigom, human mag-preach, there is an accountability. Unsa man ang accountability, igsoon? Accountability is there's a leader, there's a pastor nga accountable sa imong life. No? Siya mag-watch over you, siya ang watcher sa imuhang kinabuhi, siya ang galid sa imong kinabuhi, no? Siya ang imuhang kauban nga magtabang sa imuha nga motubo diha sa Ginoo. That's what we call accountability, no? Ang accountability dili ni control. Ang accountability is care. No? Someone care for you. That's why he lead you. That's why he corrects you. Accountability is not pressure. It's partnership. So, naay makig-partner nimo, naay mo tabang nimo, no, mo na siya ang accountability. And accountability is not punishment. Accountability is discipleship. No, naay mag-disciple nimo. That's what we call discipleship. Nanong ang accountability produces spiritual growth. Now, why accountability produces spiritual growth? Number 1, or letter A, accountability helps us overcome sin. Tinuod na siya igsoon. Kung naay tawo nga accountable sa imong kinabuhi, so tiyan nimo sa imong life, he is accountable to help you overcome sin. Mao man na isa nato, isa ka Kristiyano, as a Christian, no, dili ta exempted sa sin. No, from time to time we will commit sin. No, pero kung naay tawo, naay leader nga accountable sa imong life, no, he will help you overcome sin. Ingon ang James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Nakita nimo diha nga ang purpose sa confession sa sin is healing. No, ma-healed ta sa atong mga struggle, ma-healed ta sa ma-overcome na to ang sin, maayo ta, dili siya sa pagtago-tago sa sala. Ang kaayuhan sa imuhang kinabuhi pinaagi sa pag-confess, pag-istorya, pagsulti sa uban nga mga tawo, nga imuhang masaligan nga i-keep ang imuhang sin o nya i-push ka paingon diha sa Ginoo. No, they will help you overcome sin. The prayer of the righteous person is powerful and effective. No, there are people who will help you overcome sin. Mo ni ang mga tawo nga motabang nimo. So dili nimo makita nga ang healing dili siya magsugod sa isolation, but ang healing magsugod sa imuhang kinabuhi, no, when you talk to someone, when you walk with someone, when you discuss things with someone, when you confess sins with one another. No, kung i-private nimo ang imuhang kinabuhi, mahimo kang mag-struggle sa sin. Pero kung imuhang i-share ang imuhang life sa uban, na accountable nga kinabuhi sa imuha, mahimo kang ma-healed, maayo ka, no? Na naman, naimo pray para kanimo, naimo tabang para kanimo. Ikaduha nga butang why accountability is important in growth is accountability keeps us from the right path, no? Ang accountability magtabang nato nga pabilin ta sa sakto nga dalan. Ingon ng Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. We will grow sharper, we will be wiser, we will be stronger together, not alone, no? Di wala pa ko kakita og isa ka Christian nga nag-grow sa iyang life by living a life nga
like inusara. Oh. You cannot sharpen yourself. You need other person to sharpen you. Ikatulo, why accountability is important sa ato ang growth is because accountability encourage us when we're weak. No, naitawo nga mo encourage sa imo ha when you are weak because whether we like it or not, no, maabot gid ang time sa isa ka Christian nga mahimo siya nga ma-weaken. And dili nato makaya ang life kung mag-inusara. We need accountability. No? Ingon ang Hebrews 10:24, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Verse 25, not giving up meeting together as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So diri nato makita, no, kaning word bitaw diri nga spur one another, no. Ang spur kay ginagamit man ni sa mga cowboy sa pag-ride og horse, no. Nani isuot ni sa butas sa mga horse rider, no. Naon nila sa ilahang tiil ang kabayo to move forward, to push forward, to go on, to start to move, no, para dili siya magpabilin nga hinay, no, para move forward. Mao gyapon ni sa tong life. We need someone nga mag-spur sa tuwa to move forward. Kinahanglan tag isa ka tawo, duwa ka tawo, tulo ka tawo nga mo push sa tuwa forward para makabot na to ato ang mga goals sa kinabuhi. Para kita magmadaugon diha sa tuang kinabuhi. No? Ingon diha sa verse 24, not giving up meeting together. So why ang panagtigom, no, importante kayo. Dili nato na siya i-give up. All the more as you see the day approaching. No? Magkadugay ka nga pagka-Kristiyano, nasabtan nimo ang importansya sa gathering. Nasabtan nimo ang importansya sa small group, no, nga gathering. Naay mo tabang sa imo, you will check on you, they will pray on you, they will remind you sa imong calling, they will carry you when you are down. Without accountability, naay discouragement nga mutubo. No? With accountability, mutubo po ang imong faith. Hallelujah. Ikaapat, igsoon nga reason is accountability helps us obey God consistently. When there are people nga accountable sa tua, no, we obey God in a consistent basis. Ingon na Ecclesiastes 4:9-10, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Daghan kay mga Kristiyano nga ma-fail not because they are bad Christians. They fail because they are alone. Ang small groups create spiritual partners who help you. Ang small groups will teach you devotional life. Small groups will teach you worship. Small groups will teach you prayer. Small groups will lead you to be consistent sa imuhang pagduol diha sa Ginoo kanunay. Ang sunod igsoon is accountability makes us honest and humble. Kung naay person nga accountable sa tuwa, it will make us honest and humble. Ingon ang 1 John 1:6, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. So, pag wala tayo fellowship diha sa Ginoo, nata si fellowship sa darkness. No, ang kanindot igsoon is when you fellowship with fellow believers, naimo tabang nimo nga dili ka mapaingon sa darkness. Naimo tabang nimo nga mag-live life nga kusgan diha sa Ginoo. Mag-live life nga holy, mag-live life nga balaan diha sa Ginoo. Kaya ingon man diri sa verse 17, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. So, importante ang fellowship with a believer. Importante ang fellowship with a leader nga accountable sa imuhang life. You fellowship with one another because you are both living in the light. You are both, pareho mong duwa, gibutang na sa kahayag sa Ginoo. Kaya na mo sa kahayag sa Ginoo, you fellowship with the light. You cannot fellowship with the darkness because when you fellowship with the light, no, naay accountable sa imong life, mahimo kang humble ug mahimo kang honest sa imong life. No, dili ka magi-fellowship sa darkness. Amen. Mo na nga it's very clear, importante ang accountability because accountability places you in the right place, no, in the safe place. Dili kay butang sa dili safe nga lugar, sa safe nga place. Unsa man nga place? Fellowship with the light.
fellowship with the fellow believers. Hallelujah. No, ang next nga importance sa accountability is accountability protects us from spiritual lukewarmness. Makatabang sa tuwa ang spiritual ang accountability nga di ta mahimong lukewarm kundi mahimo tang passionate sa tong Christian nga life. No? Ang enemy igsoon ganahan na siya nga isolated ka. No? Pero ang Ginoo ganahan na siya that you gather with your fellow believers. Pag mag-gather ka sa imong leader, mag-gather ka sa tawo nga accountable sa imong life, you grow. No? Ingon ang pulong sa Ginoo sa 1 Peter 5:8. Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls like like a roaring lion, looking for someone to devour. No? Remember this: easy to devour a person that is alone. No? Pero lisod i-devour sa enemy ang tawo nga na fellowship, tawo nga na fellowship with his fellow believers, na person nga accountable sa iyang life. No, from time to time, he talk to that person. And sa setting gani sa mga small groups, we are together every week. No, nagakita ta. Ang uban gani siguro dili lang weekly. No, in a week, twice ka kita, thrice ka kita. Remember this igsoon, mas daghang kag time sa kalibutan kaysa sa time nimo diha sa imong fellow believers diha kang Christ. And much better if you always see one another. Amen? You always fellowship with one another. Ang sheep, igsoon, ang iyang safest place is the flock. No? Ang pinaka-dili safe nga place sa sheep is when he is separated from the flock. No? Diha siya easy to devour. Ang sunod, igsoon, nga importance sa accountability sa tong growth as a Christian is accountability builds disciples, not just attenders. So, ang accountability, nag-build siya disciple, dili lang attenders. Atong tumong sa church, ang atong tumong nanong nagsimbalay ta. No, dili kay para mag-attend. Ang atong tumong nanong nagsimbalay ta is we want to build disciples, dili attenders. No? We move from being informed to being transformed. No? Kaysa church nga gathering, grabe ng information ang gihatag sa tuwa. We are all informed, pero wala na transformed. No, daghang kayong mga tao wala na transformed. They just keep on going sa church. Pag ato sa church, sulod sa church, gawa sa church, mao ra gihapon. Pero kaning atong gibuhat karon nagsimbalay ta, ang atong tumong is mahimo ta nga ma-transform, dili lang ta ma-inform. Hallelujah. No, dili lang ta nakadungog, kun dili magtuman ta. Dili lang ta nga nakahibalo. No, we are knowledgeable. No, dili na mao ang atong tumong to be knowledgeable. Ang atong tumong is mahimo natong lifestyle, ang atong knowledge. Ang atong nahibalan, ma-turn ni nato into a lifestyle. Hallelujah. No, ang isa pa nato katumong no is in attending church is dili lang ta nag-attend sa church. No, dili lang kay kita nag-attend sa church, we become the church because we are the church. That's why sa simbalay nga setting, we bring the church. No, we bring the church to houses. Because we are the church, we bring the church to the houses. We bring the church, no, kay gipakamatyan sa Ginoo, dili man ang church. Ang ipakamatyan sa Ginoo kita man. And we are the church. Ang ginamin din ni Jesus Christ sa dihang niingon siya nga love the church, no, the way Jesus loved the church, no, the way God loved the church is kanang yung church ikaw man ang gihigugma sa Ginoo, dili ang church building. Mo na nga we bring the church to other people. Oh, hallelujah. No, ikaw ang mahimo nga church. No, may small groups, no, is kanang small group importante kay siya because it's not just practical, dili lang ni siya theoretical. No, dili lang theory, but practice, no, ginabuhat gid nato. No, as I end this preaching, no, as I end this sharing nako sa inyo ha, ako mong gi-encourage to talk to your leader, no, and to commit sa imong life nga ate, kuya, accountable ka sa akong kinabuhi. Akong i-commit akong life sa imuha. Tudloy ko, giyahi ko, ubani ko sa akong Christian nga walk. I need accountability. I need you as my leader nga accountable sa akong life. Nindot kayo nga before ta mag-end ani, mag-end mo karon magtapok mo, magisgot mo sa kaimportante nga accountability. Na person nga accountable sa imong kinabuhi because it will make you grow. No? Dili lang ka kay religious, dili lang ka kay attender, mahimo ka nga ikaw mismo ang church. You bring the church. Hallelujah. No? So balikan ninyo ning
akong i-share sa inyo ha karon, this is 7 no things why importante kaayo ang accountability, no? Accountability helps us overcome sin. Accountability keeps us the right path. Accountability encourages us when we're weak. Accountability helps us obey God consistently. Accountability makes us honest and humble. Accountability protects us from spiritual lukewarmness. Accountability builds disciple, not just attenders. Magampo ta. Father, thank you, Lord God, sa imong faithfulness and goodness sa mong life. Salamat, O Lord God, nga we are doing Simbalay because you modeled it, Lord Jesus. We are doing Simbalay kay mo ni ang practice sa unang nga mga church, God, Lord, sa Book of Acts. Lord, salamat, Father God, Lord, we are doing Simbalay and we are doing small groups because this talks about accountability. And way laing pamaagi nga mo grow me, but diha lang sa accountability when there are person nga accountable sa mong life. Because, Lord, kung walay tawo nga accountable sa mo, mahimo ming religious. Pero kung naay tawo nga accountable sa amo, mahimo ming honest o humble diha sa mong kaugalingon. Lord, salamat o Father God, Lord, nga padayon gid ka nga mo protect sa mo, Lord. Naay tawo nga gibutang nimo sa mong kinabuhi para ma-protect namo, mag-guide namo, mag-build sa mo, O Lord. Mag-keep us sa right path, mag-overcome, mahimo ming overcomer because there are people accountable in our life. Thank you, Father God. We are thankful, Lord, nami pastors, nami leaders, Lord, accountable sa among life. We give you glory, we give you honor. Lord, salamat nga tagaan ginamong importansya ang accountability. Lord, living life together, Lord, in the cell group, living life together in the Simbalay. We give you glory and we give you honor. In Jesus' name, Amen.